हेलो फ्रेंड्स समस्त को जुहार गुड मॉर्निंग केन्ता अच्छन समस्ते आशा कर समस्ते बहुत 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 भल से थे। आज देखुन आज माँ मान ड्यूटी स्टार्ट होगा जेनता कि आज स्कूल खुलीगला एत दिन तक मजा कला कला तापर आसटानु कहाँ रखिया नहीं जिते शुबार थी सब सरला काण यहाँ मुई देखुन सकालू सकालू आज इडली आ चटनी नेमी बेला बेले इडली पिठोटे थी कालीटा बेले बाहर रखी थी आईटा मुई बनई देछे चटनी बनामी इटा भाजी देछे सब नड़िया तापर जे बुट नहीं देन खाली प्याज टमाटर मिर्चा लहसुन सब दे दीछे आगे ठंडा होगा छाड़ी देछे यहाँ ठंडा हो सारा भलसे बाटी देकर परझी देमी आगे पिठो थिला फ्रिज रे 2-3 दिन हो गला न बेले यहाँ मामुन के आरो ईसा के तो हो लगे यहाँ टे सुढ़ा देदेली जे बढ़िया से फुली जाइए आउ इटा गोटे क्यूट क्यूट डब्बा देखुन ब्रश वाला डब्बा आउ तार लिंक आपण मैंने इंस्टा रे पाइबे यहाँ बढ़िया दिशे बढ़िया कामिकिया जिनिसटे आउ इटा है इडली इटा 5टा न इडली बनईछे तापर मामुन जेते बेले उठवा तेते बेले फिर मामुन लगे पछे बनामी बेले यहाँ देखुन 5टा न बनईछे तेले 5टा ना 5टा न बनई 4टा ना निश्चित बेसी बेसी आज 2-2:30 बजे तक आसपा बेले 5टा भी खाएबा आटा तो इडली हो गला ना चटनी टे खाली बाटबार अच्छे तापर मुझे भी उठीगली न एबे ईसा के पठेदेमी स्कूल पलि गल तापर एक्सरसाइज टे करमी आ मामुन स्कूल निके 25 रु खोलुची तार टेंशन न से बिचरी सुईची यहाँ केनता मस्त पाक करछे देखुन एबे इटा बालान 6:45 आड़े हेलान आ ईसा जीवार लगी बाहरलान स्कूल मोर गमला मन को रेडी करमी जेहेतु वर्षा हो गलान यहाँ मोर मामा जाऊे जिंदगी में कही डाइटिंग स्टार्ट कले न एबे आज केते दिन है आज 5 दिन हो 5 दिन रे मोर 2 kg कमलान आउ मुँह भी टिके सुखा सुखा लगुवा देखिपे बेले फास्ट मोर मुँह निके एते बड़ फुली जाता पूरा एड़े ही टिके कमलान बेले मुझे यहाँ बेसन चिला मुगर चिला है सोयाबीन आईटी खाबार मन लगुच बेले मैं भात टे खाएमी बोले भावीचे आईटा मुझे नॉनभेज भी किसी ना खाबार मटन तो मासक थरे आउ चिकेन चुकना भी खाबार नहीं आम आयुष पलि गले आ चिकेन खाबार लोग ही नहीं न आयुष मुई खाऊलु एवं तो आउ नहीं खाबार न चिकेन चुकना बेले आ कि नहीं माछ मछी है आनले भी नहीं खाना बाबू बहुत खाना पीना हो गला एबे टिके सोयाबीन खाना पीना एबे ईसा ईसा बोलছে ईसा तो स्कूल गला न मामुन शुईचे ताले उठौली इडली ताले बनई देछे आउ ये तो नहीं आसवा जल्दी पूजा पूजी करबे बोले मुझे निहाती 10 बजबा रंधा बढ़ा करबार अच्छे बाकी वर्षा दिन आसीगला न मस्त पाक करिछे बाहर वर्षा भी टे सकालू है ईसा स्कूटी नहीं तार बापा स्कूटी नहीं जाइए बेले एक्चुअली काଣା है स्कूटी आमर आनबार थिला बेले ईसा ही मना कला ऑटोर ये वर्ष पला आम आर वर्ष तो भुवनेश्वर जीवार अच्छे फेर घे पड़ी रहा ऊपर जेनता साइकिल टे पड़ी रही हेन्ता नाई बोला जेनता नहीं आनी आईटा तार ऑटो दादा 2 दिन गाँ जाइछन जे यहाँ 2 दिन तार बापार स्कूटी पलावा आपर फिर ऑटोरे ही जीवा एटा मुझे जिओ मार्ट रू सामान पतर मगैछे एते सुविधा 10 मिनिट रे हाजिर मतलब बेसन नहीं थी बेसन मगाली बेसन रो चिला यहाँ खाऊे जेनता कि आपण मानक मुझे कही डाएट रो बतामी तो मुई आउ सोयाबीन टी आज मत खाबार लगे बहुत इच्छा लगला बेले सोयाबीन इटा मगैछे आउ 2 पैकेट मगै देछे एते सस्ता है 20 टଙ୍କା के 20 ना 25 20 के 25 देला आउ इटा कॉर्न स्वीट कॉर्न नून आउटा धनिया पाउडर नहीं थाई एते सामान यहाँ एवं 10 मिनिट रे पहुँची गला केते सुविधा अच्छे आज आम रंधा बढ़ा देखुन काଣା काଣା होइछि आटा पिठो अच्छे इतांग लगे इडली बनामी पछे आईटा हूँ भजा कंकुड़ो आउ पुटल रो भजा यहाँ आड़े मोर फेवरेट माखन साग आटा देखुन जह्नी माखन कड्डी सब दिखाई आटा सिझे यहाँ आड़े पिठो टे अगली गला बोलिक बैगन टे भी भाजीदेमी
ଆଉ ହେଟା ନିକେ ମାମୁନର ଲାଗି ଆଲୁ ଭଜା ଆଉ ହେଟା କଙ୍କଡ଼ ଆଉ ପୋଟଲ ଭଜା ଅଧା ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଜଖଡ଼ା ଶାଗ ଆଉ ଏଇଟା ହେଇଛି ଡାଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଲ୍ ଟିକେ ଉଲଚିଛେ ଆଉ ଏଇଟା କାଲି ଆମ୍ ଖଟା ଥିଲା ଏଇଟା ଗୁରୁଦୁଟେ ଆଉ ଏଇଟା ଡାଲ୍ ଏଇଟା ଇସାର ଲାଗି ପଛେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେମି ଡାଲ୍ ଫ୍ରାଏ ଭଲିଆ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କୁନ୍ଦୁରୁ ଭଜା ଆଉ ଏ କୁନ୍ଦୁରୁକେ ନିକେ ଟିକେ ସିଝେଇ ଦେଇକରି ପିଠଉ ଦେଇକରି ଏନ୍ତା ତାୱାରେ ଏଇଟା ଭଜା ହେଇଛି ଏଇଟା ଆଉ ଏନ୍ତା କରି ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଖାଇବାରଟା ଏଇଟା ମୁଇଁ ଆଣିଲିନ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ମାଖନ ଶାଗ ଆଲୁ ଭଜା ଶାଗ ସୁଗି ଯାହା ଯାହା ସବୁ ପହଲା ମାମୁନକେ ଦେଇଦେମି ଆଉ ଇସା ସେ ନି ଆସବାର ତାଲି ଆଉ ମାମୁନର ତ ଇହାଦେ ଛୁଟି ଅଛେ ବେଲେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଚଟନି ଫେର୍ ସକାଳେ ଯେନ୍ ଚଟନି ବନେଇଥିଲି ହେଟା ଅଛେ ଆଉ ହେଟା ବୁଟ ଚଟନି ହେଟା ଆଉ ତାଙ୍କର ଲାଗି ଇଟଲି ବସେଇଛେ ଆଉ ଏଇଟା ମୋର୍ ଲାଗି ଏଇଟା ମୁଇଁ ପନିର ଆଉ ସୋୟାବିନ୍ କାଟିକି ରଖିଛେ ଏଇଟା କାଣା ଗୋଟେ ବନାମି ବେଲେ ଭାତ ଟିକେ ବନାମି ଫ୍ରାଏ ରାଇସ୍ ଟାଇପ୍ର ଆଉ ଏଇଟା ଇଟଲି ବସେଇ ଦେଇଛେ ଏଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ଟା ଏଇଟା ପିଠଉ ଏତେ ନ ହେଲା ଯେ ନିକେ ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ପୁରା ଉଛଲି ଯାଉଛି ସେ ତାର ଛାଞ୍ଚରୁ ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ହେଇଛେ 5ଟା ନ ହେଇଛେ ହେଟା ଆଉ ଏଇଟା ଇଏ ଆସିଲେ ତ ଇଟଲି ଖାଇବେ ହେଟା ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୋର୍ ଖାନା ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ନ ଖାଲି ମୁଠେ ନ ଚାଉଳ ଦେଇଛେ ଆଉ ଏଇଟା ଚାଉଳ ବେଲେ ଭାତ ଦେଇ ଦେଇଛେ ଆଉ ସବୁ ଖାଲି ପନିପରିବା ଆଉ ମିଲ୍ ମେକର୍ ସବୁ ଦେଇକରି ଏଇଟା ବନେଇ ଦେଇଛେ ମାଖନ ଶାଗ ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଗ ଆଉ ଡାଲ୍ ଟିକେ ଆଣିଛେ ଆଉ ତାର ଆଗରୁ ମୁଇଁ ଏଇଟା ସାଲାଡ଼ ଖାଇଥିଲି କାକେର ଦୁଇଟା ଖାଇଥିଲି ତାପରେ ଏଇଟା ମୁଁ ଖାଉଛେ ଆଉ ଦହି ଦୁହା ଆଜି କିଛି ବି ନି ଆନିନ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ନ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ଖୁଆ ସାଇଲେନ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଖାଉଛେ ମୋ ରନ୍ଧାଘରର ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ଦେଖୁନ୍ ଇହାଦେ ବାଇଲାନ 5:10 ଆଉ ଖୁରିକିନା ଯେତେ ପଡ଼ିଛେ ଇନେ ହେତେ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ବି ହେତେ ବେଲେ ନି ରଖାରୁଖି କରବାର ତାଲି ମାଜମି ଏଇଟା ପଛେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାଜମି ଇହାଦେ ଟିକେ ମୁଇଁ ଚାଲି ଯାଉଛେ ମାମୁନକେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଛାଡ଼ମି ଆରୁ ଚାଲି ଯାଉଛେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫରମାଇଷ୍ଟ କରିଛେ ଦେଖୁନ୍ କାଣା ଫରମାଇଷ୍ଟ କରିଛେ ଯେଟା ବନେଇଛେ ତାର ଲାଗି ଆଉ ଖାଇଲା ବେଲେ ଏକା କହିଥିଲା ଆଉ ମୋତେ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ସେକ୍ ବନେଇଦେବ ବୋଲିକିରି ପିଇବା କେନ୍ ଯେ କି ଜାଣେ ନହେଲେ ତାର ବାପାକେ ଦେଇଦେମି এটা পুরা ফুল গ্লাসଟେ ହେଇଯିବାଟା ଏଥିରେ ଅଛି ଦେଲେ ପିଇବା କି ନେଇ ଯେ କେ ଜାଣେ ପିଇମି ଆଉ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିମି ବୋଲୁଥିଲା ଆଉ ମୁଇଁ ଏବେ ଯିମି ଇଭିନିଂ ୱାକ୍ ଇଭିନିଂ 6 ବାଜବାକେ ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ଅଛି ଆଉ ମୁଇଁ ଯାଉଛେ ପାର୍କକେ ଟିକେ ଯାଉଛେ ଚାଲ୍ମି ବର୍ଷା ତ ନି ହେବାର ଏଇଟା ମୁଇଁ ଚାଲିକରି ଆସିଲି ତାପରେ ଗୋଟେ ଡାଲା ଏଇଟା ଖୁରିକିନା ମାଜି ସାଇଲିନ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଲା ହେଟା ଅଛେ ତାଲି ବେଲେ ଏଇଟା ଏତ୍କି ଫେର୍ ପଡ଼ିଛେ ତାଲି ବେଲେ ବେଶୀ ଥରେକେ ଜାଗା ନି ହୁଏ ତାପରେ ରନ୍ଧାଘର ସବୁ ସଫାସୁଫି କରି ସାଇଲିନ ଆଉ କେଭେ ସେ ଖୁରିକିନା ମାଜି ଆସବେ କି ଆନେ ମୋର୍ ହାତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଲାଗି ମୋତେ କାମ କରବାର୍ ନି ହେଲେ କିଛି ବି ନି ଲାଗେ ଆଉ ମୁଇଁ 6 ଦିନ 7 ଦିନ ହେଇଗଲାନ ଏଇଟା ନି ଆସବାର୍ ଆଉ ଯେନ୍ କଷ୍ଟେ ମୁଇଁ ଏଇଟା ମଜାମୁଜି କରୁଛେ ନିକେ କାଣା କହେମି ଆଉ ତଲର ଖୁରିକିନା ନାନୀ ମାଜୁଛନ୍ ଆଉ ଉପରଟା ମୁଇଁ କରୁଛେ ଆଉ ଖଲିଦନା ଟିକେ ପାସରି ଦେଇଥିଲି ଖଲିଦନା ଆନିକରି ଖାଇବାର୍ କଥା ବାକି ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ତ ପଡ଼ବା ଯେନ୍ତା ହେଲେ ବି ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଗରମ ପାଣି ଟିକେ ପିଉଥିଲି ଏଇଟା ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଏତେ ଗରମ ଲାଗୁଛେ ବର୍ଷା ହେଇକରି ବି ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଆଜିର ଡିନର ଏଇଟା ଚକୁଲି ଆଉ ଚଟନି ବନା ହେଇଛେ ଆଉ ଏଇଟା ତ ମୁଇଁ ଜଷ୍ଟ ଇହାଦେ ଦୁଇଟା ଏଇଟା ବନଉଛନ୍ ବାପାର ଲାଗି ଫାଷ୍ଟ ସେ 7:30 ବଜେ ଖାଇସନ୍ ବେଲେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଲାଗି ଦୁଇଟା ଦେଇଦେଲେ ତାପରେ ଏତକର ଜାଣା ଭଜା ଭୁଜି କଲେ ବି ଚଲବା ଆଉ ଚଟନି ସକାଳୁ ଏକା ବନା ହେଇକରି ହିଁ ରଖା ହେଇଥିଲା ଫ୍ରିଜରେ ବେଲେ ସେଟାକେ ପରଝି ଦେଲି ଆଉ ଏଇଟା ଚକେଲି ଦୁଇଟା ବନେଇ ଦଉଛେ ଆଉ ଇସା ମାମୁନର ବି ଫେଭରାଇଟ୍ ଚକେଲି ବେଲେ ସମସ୍ତେ ଘର ଯାକ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରସନ୍ ସମସ୍ତେ ଛୁଆନୁ ବଡ଼ ତକ୍ ସମସ୍ତେ ଖାଇସନ୍ ଆଉ ମୁଇଁ ତ କିଛି ନି ଖାଏ ସକାଳେ ଯେନ୍ ଖାଇଛେ ମୋର ୱେଟ୍ କାଲି କାଣା ହେବା ଯେ କେଜାନେ ଭାତ ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇଛେ ଭାତ ବେଲେ କାଣା କି ସୋୟାବିନ୍ ଟିକେ ବେଶୀ ହେଇଗଲା ସୋୟାବିନ୍ ନିକେ ମୁଁ ଯେବେ ବି ଖାଇସି ମୋର ୱେଟ୍ ବଢ଼େଇ ଦେସି ହେଲେ ଦେଖୁଁ କାଲି କାଣା ହଉଛି ଯେ ବେଲେ ଚାଲୁନ୍ ଏଇନା ଫେର୍ ଭିଡ଼ିଓକେ ଏଇନେ ରଖୁଛେନ ଆଉ କେନ୍ତା ଲାଗଲା ଯେ କହିବେ ଭଲ ଲାଗଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଯେନ୍ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଫେର୍ ଘା ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର।